घोटाले में आखिरकार सीआईडी के हत्थे चढ़े एक स्कूल के प्रधान शिक्षक और क्लर्क। मालदा के हबीबपुर स्थित केंदपुकुर हाई स्कूल के इस मामले से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार प्रधान शिक्षक दुलाल मंडल और क्लर्क राजेश चौधरी को मालदा जिला अदालत में पेश किए जाने पर जज ने उन्हें 5 दिनों की सीआईडी रिमांड पर भेज दिया है। नवंबर 2024 में राज्य भर के विद्यार्थियों के टैब के पैसे अन्य खातों में ट्रांसफर हो जाने की शिकायत सामने आने पर भारी हंगामा हुआ था। मालदा के वैष्णव नगर, हरिश्चंद्रपुर और सीमावर्ती हमीरपुर इलाकों के कई स्कूलों में टैब धांधली के आरोप लगे थे। केंदपुकुर हाई स्कूल के ही कुल 91 छात्रों के टैब के पैसे दूसरे खातों में चले गए। उस समय तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक वाणीव्रत साहा ने हबीबपुर थाने में प्रधान शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रधान शिक्षक ने क्लर्क पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी। राज्य भर में सीआईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस विशेष मामले में जांच की धीमी गति पड़ गई थी। हाल ही में सीआईडी ने नए सिरे से जांच तेज की, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। অ্যাকচুয়ালি এটা ট্যাব কেলেঙ্কারির একটা কেস আছে, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যেটা তরুণের স্বপ্ন হিসেবে সেটা চালু করেছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্কুলে যে ট্যাবগুলো যেটা দেবার ব্যাপার ছিল, এবং এই কেস স্টার্ট হয়েছিল 24 নভেম্বর। এই যে ট্যাব কেলেঙ্কারি অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে হয়েছিল এবং এই কেসে বিগত সেভারেল অ্যাকিউজড অ্যারেস্ট হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর থেকে হয়েছে, মালদা থেকে হয়েছে, সেভারেল ডিস্ট্রিক্ট থেকে হয়েছে এবং সাউথ বেঙ্গল থেকেও হয়েছে। এবং এই কেস বর্তমানে সিআইডি হ্যান্ডেল করছে। এবং আজকে এই কেসে প্রেজেন্ট ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দুজনকে আজকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে দুলাল মণ্ডল, সে হচ্ছে টিচার ইনচার্জ অফ হাবিবপুর কেন্দ্রপুকুর হাই স্কুল, এবং তার সঙ্গে একজন ক্লার্ককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। যেগুলো হয়েছে সেগুলো টাকাগুলোকে ট্যাব কেলেঙ্কারি যে স্টুডেন্টের যে টাকাগুলো, যে ফান্ডিং যেটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট করতো, সেটা কোনোরকমভাবে সেটা স্টুডেন্টের হাতে সেই ট্যাব না পৌঁছে সেটাকে বিভিন্নভাবে তারা অন্য অ্যাকাউন্টে সেটাকে অলরেডি ডেলিগেট করতো। এবং তাদের মধ্যে মেইনলি যেগুলো কম্পিউটার সেকশানে যারা কাজ করে এবং তার সঙ্গে প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার সেকশন যেটা কম্পিউটার জেনারেট করে, তারা বিশেষভাবে এই যে টাকা নয়ছয় করেছে। এবং তার জন্য যে সেকশন আছে এটা ব্রিচ অফ 409, যেটা আমাদের আইপিসি সেকশন অলরেডি আছে এবং যেটা এখন বর্তমানে হয়েছে 316 সাবসেকশন 5, এবং এটা স্পেশাল কোর্ট ট্রাইব্যুনাল আছে। সুতরাং এই কেস এখনও পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আজকে তাদের জন্য 10 দিনের পিসি প্রেয়ার করা হয়েছিল। আজকে 5 ডেজ লার্নেড কোর্ট, সবটাই পুরো মেরিট লার্নেড কোর্ট দেখার পরে 5 ডেজ পিসি প্রেয়ার অ্যালাউ করেছে। বিগত তৃণমূল সরকারের যে 15 বছরের শাসন, সেই 15 বছরের শাসনে সর্বত্র ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অপশাসন, লুট সমস্ত কিছু চলেছে। আজকে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রপুকুর থেকে প্রধান শিক্ষক এবং ক্লার্ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা খবর নিয়ে যেটা জানতে পারলাম যে সেই সময় যে অ্যাকাউন্টে তৃণমূল সরকার যে ট্যাবের জন্য টাকাটা ঢুকিয়েছিল এবং সেই টাকাটা হ্যাকাররা বিভিন্ন রকমভাবে হ্যাক করে সেই টাকাগুলো তারা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং সেটা তৃণমূল সরকারের মদতেই সেটা হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত করছে, পুলিশ তদন্ত করে সঠিক যে বিচার সেটা দেবে। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি রাখব, যারা দোষ করেননি, নিরপরাধ যারা আছেন তাদের যাতে দোষী সাব্যস্ত না করা হয়, কিন্তু তদন্ত করে যারা প্রকৃত দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে দেওয়া হয় এবং তৃণমূল সরকারের আমলে যত অপকীর্তি ঘটেছে প্রত্যেকটি বিচার যাতে মানুষ পায়, সেই আবেদন আমরা পুলিশ प्रशासনের কাছে রাখব। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई
वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।